مرحبا. في هذا الفيديو غادي نطرقوا المكون ديال لا غرامير تحت عنوان la négation. J'observe et je découvre. Piéton. Vous devez respecter les passages pour piétons. Vous ne devez pas traverser en diagonale à un carrefour. La question numéro 1. Qu'est-ce qu'on demande aux piétons dans la première phrase? Alors, on leur demande de respecter le passage pour piétons. يعني السؤال كان ما الذي يطلب من الراجلين في الجملة الأولى؟ الجواب هو يطلب منهم احترام ممر الراجلين. La deuxième question, qu'est-ce qu'on demande aux piétons dans la deuxième phrase? ما الذي يطلب من الراجلين في الجملة الثانية؟ On demande aux piétons de ne pas traverser en diagonale. يعني يطلب منهم عدم قطع الطريق يعني بشكل مائل. السؤال الثالث quelle est la différence entre ces deux phrases? شنو هو الفرق بين هاد الجمل بجوج؟ Alors pour la première phrase, il s'agit d'une phrase affirmative. Et la deuxième phrase, c'est une phrase négative. يعني الجملة الأولى فيها une affirmation والثانية فيها une négation يعني المنع أو لا النهي. يعني الجملة ملي ما كيكونش فيها المنع أو النهي يعني كيكون فيها تأكيد ديال شي حدث كتسمى اون فراز افيرماتيف، وملي كيكون فيها المنع أو النهي يعني لا نيغاسيون كتسمى اون فراز نيجاتيف. دونك فراز افيرماتيف العكس ديالها فراز نيجاتيف. غادي نشوفو في الفقرات الجايين شنو هما لي زيكسبرسيون اللي كنديرو بهم لا نيغاسيون. Je manipule et je réfléchis. Je relève dans le texte de lecture, page 152, 3 phrases négatives et j'entoure les mots qui expriment la négation. غنرجعو للصفحة 152 النص اللي عندنا ونلقاو 3 د لي فراز نيجاتيف. ثم قالك j'entoure les mots qui expriment la négation. غادي ندورو على الكلمات اللي كتعبر على la négation. إذن بالرجوع إلى النص غادي نلقاو بعض الجمل اللي فيهم لا نيغاسيون. عندنا مثلا n'oubliez pas que vous devez voir et être vu. عندنا في البداية ديال النص في الأعلى. ثم عندنا كذلك n'hésitez pas à traverser plus loin ولا ne traversez pas en diagonale à un carrefour. ولا كذلك عندنا في آخر النص n'essayez pas de traverser devant les camions. إذن غادي تلاحظوا مزيان بأن في هاد لي فراس كلشي فيهم جوج العناصر اللي هما ne pas. Alors ce mot ne pas on l'utilise dans une phrase négative. هاد ne pas كتدل على المنع بحال لا في اللغة العربية كنكتبوها ne pas، ولكن ملي كتلاقى ليا الاو ديال نو مع ان فويل بيان اون فويل كنحيدوها. كتلاحظوا بان هنا ما كتبناهاش نو كنكتبوها ان ابوستروف على حقاش تلاقات لي مع واحد الفويل. إذن بالاضافه لهاد نو با كاين مجموعه ديال الكلمات اللي كنستعملوهم في لا نيغاسيون، وهذا هو السؤال اللي غادي يجي في السؤال الثاني. قالك j'écris d'autres mots qu'on utilise pour exprimer la négation. يعني بالإضافة إلى هاد ne pas كاين كلمات أخرين كنستعملوهم في la négation بحال ne plus, ne jamais, ne personne, ne rien. La question numéro 3. Quelle est la place des mots exprimant la négation dans une phrase? يعني شنو هو البلاصة ديال هاد لي مو ديال هاد الكلمات اللي كيعبروا على لا نيغاسيون في واحد الجملة. هذا السؤال في الحقيقة فيه 3 ديال الأشطر يعني 3 ديال الإجابات على حسب الفعل. فإلا كان لو فيرب conjugué dans un temps simple فهاد لو مو هذا il encadre le verbe يعني لو فيرب كيجي وسط هاد جوج كلمات. إلا كان مكونجيغي في لو طون سامبل يعني ماشي طون كومبوزي
أما إلا كان لو فيرب مكونجيغي في لو طون كومبوزي فهاد لو مو اللي هي نو با ولا نو بلو ولا نو جامي فهي كتونكادغي لوكسيليير، يعني لوكسيليير هو اللي كيجي وسط هاد جوج كلمات. أما إلا كان لو فيرب à l'infinitif فهاد لي مو بجوج يعني نو با ولا نو بلي فهي كتسبق لو فيرب à l'infinitif. دونك أنا غادي نقولو il encadre un verbe ou bien un auxiliaire et le précède à l'infinitif. Je retiens. On utilise la négation pour nier l'existence d'une action ou pour exprimer le contraire d'une idée. يعني كنستعملوا لا نيغاسيون باش نكروا وجود او شي حدث ou pour exprimer le contraire d'une idée ولا باش نعبروا على ضد ديال شي فكرة. Dans la phrase négative on utilise généralement deux éléments. يعني في la phrase négative كنستعملوا جوج العناصر اللي هما إما ne pas ولا ne plus ولا ne jamais ولا ne rien ولا ne personne, etc. La négation se place différemment par rapport au verbe. يعني هاد لي مو ديال لا نيغاسيون كيتحطوا على حسب في الجملة على حسب لو فيرب. داكشي اللي قلت لكم. دونك عندنا trois cas. À un temps simple يعني في واحد الزمن بسيط يعني كيكون فيه واحد العنصر فقط. Et l'encadre le verbe يعني كيأطر الفعل. عندنا exemple je ne traverse pas la chaussée en diagonale. كتلاحظوا بأن ne pas هنا جاتنا مع لو فيرب يعني لو فيرب جا وسط هاد ne pas. À un temps composé يعني في الأفعال ولا في الأزمنة المركبة بحال le passé composé et l'encadre l'auxiliaire. Exemple je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale. كتلاحظوا بأن ne pas هنا elle a encadré l'auxiliaire. أما في le troisième cas اللي هو l'infinitif elle se place devant يعني هاد la négation كتجي قدام الفعل ملي كيكون le verbe à l'infinitif يعني في الأصل ne pas traverser la chaussée en diagonale. كتلاحظوا أن traverser راه في l'infinitif et ne pas راه جات قبل le verbe. Je m'entraîne. Je classe les phrases suivantes dans le tableau ci-dessous, puis je souligne les mots exprimant la négation. إن عندنا بعض الجمل غادي نصنفوهم في واحد لو طابلو واحد الجدول المقسم لدو بارتي يعني فراز افيرماتيف فراز نيجاتيف يعني الجملة اللي ما فيهاش لا نيغاسيون يعني جملة التوكيد وفراز نيجاتيف هي اللي فيها la négation يعني المنع. Et je souligne les mots exprimant la négation. ثم نسطر على الكلمات اللي كتدل على la négation. Donc on a la première phrase je n'ai pas mis mon casque. Elle est cassée. لم أضع خوذتي لأنها تكسرت. إذن هنا عندنا كما كنلاحظوا عندنا ne pas, donc une phrase négative. Donc le mot qui exprime la négation, il y a ne pas. Donc la phrase est une phrase négative. B. Ma sœur va passer son permis de conduire. أختي ستجتاز امتحان رخصة السياقة. Donc كما كنلاحظوا هنا ما عندناش le mot qui exprime la négation. ما عندناش لا نو با لا نو بلو لا نو جامي لا حتى حاجة. دونك هادي سي اون فراز افيرماتيف. سي on ne voit personne sur le parking. On peut sortir nos rollers. لا نرى أحدا في الموقف. نستطيع أن نسحب ألواحنا. في هاد لا فراز عندنا no personne qui exprime la négation, donc c'est une phrase négative. أما on peut sortir nos rollers هذه نعتبرها phrase affirmative. Exercice 2. Je mets les phrases suivantes à la forme négative.
إن عندي دي فراز affirmative خصنا نردوهم دي فراز négative. A. Elle sait conduire une moto. إذن دائما قبل ما ندخلو لو مو كي اكسبريم لا نيغاسيون في واحد الجملة خصني نقلب على لو فيرب. خصني نشوف هاد لو فيرب واش راه مكونجيغي ولا ما راهش مكونجيغي. الا كان مكونجيغي غادي نشوف واش راه في طون سامبل ولا طون كومبوزي. الا راه في طون سامبل يعني خصني نو با ولا نو بلو خصنا ندخلوها على هاد لو فيرب، يعني لو فيرب يجي في الوسط ديالها. اما الا كان في الطون كومبوزي هاد لو مو ديال لا نيغاسيون خصهم اونكادريو لوكسيليير. اما الا كان في لانفينيتيف راه خصنا نديروهم قبل لو فيرب. دونك في هاد لا فراز عندنا لو فيرب هو سي لو فيرب سافوار. دونك هنا لو مو كي اكسبريم لا نيغاسيون doit encadrer le verbe. Donc غادي نقولوا elle ne sait pas conduire une moto. يعني le verbe ندخلوه في الوسط ديال ne pas. B. Elle a déjà essayé ses rollers. Elle a déjà essayé ses rollers. Donc هنا le verbe هو essayer conjugué في le passé composé. Donc c'est un temps composé. Donc هنا عندنا l'auxiliaire. Donc le mot qui exprime la négation doit encadrer l'auxiliaire. واحد حاجة أخرى هي لو مو ديجا. دونك هاد لو مو غادي نحيدوه في لا فراز نيجاتيف حيت ما عندهاش المعنى. أنا ديجا كتعني بأنه راه سبق ليه وجرب هاد لي غولورز. إذن في لا فراز نيجاتيف غادي نحيدوها. كاين كلمات أخرى في لي فراز افيرماتيف كنحيدوهم في لي فراز نيجاتيف. غادي نشوفو بعض الأمثلة فيما هو قادم. إذن في هذه الجملة غادي نقولو il n'a pas essayé ses rollers ou bien il n'a jamais essayé ses rollers ou bien il n'a plus essayé ses rollers. خصنا نعرفو بأن هاد الكلمات راه ما عندهمش نفس المعنى، يعني راه كاين شوية د الاختلاف. راه ملي كنقولو il n'a pas essayé ses rollers يعني أنه راه ما جربش الحذاء ديالو. il n'a pas essayé ses rollers. ولكن ملي كنقول il n'a jamais essayé ses rollers يعني لم يسبق له أبدا أن جرب هاد الأحذية. لي غولير هما هادوك الأحذية اللي كيكونوا عندهم الرويض كنلعبوا بهم. وملي كنقولوا il n'a plus essayé ses rollers بحال بلي راه كان كيجربهم ولكن واحد الوقت ما بقاش كيجربهم. دونك راه كاين بعض الاختلاف. نفس الشيء في الجملة اللي قلناها في الأول ملي قلنا il ne sait pas conduire une moto. il ne sait pas conduire une moto يعني أنه لا يعرف قيادة دراجة. أما لو كنا قلنا il ne sait jamais conduire une moto يعني أنه لا يعرف أبدا قيادة دراجة. أما إلا قلنا il ne sait plus conduire une moto زعما بحال الا راه كان عارف ولكن دابا ما بقاش عارف. il ne sait plus. إن هذا هو الاختلاف اللي كيكونوا. كاين واحد الحاجة أخرى مثلا جامي. فوقاش كنستعملو جامي إلا كان عندي واحد الفراز افيرماتيف كيكون فيها توجور. يعني إلا كان عندي في واحد الفراز توجور خصني في لا فراز نيجاتيف نستعمل نو جامي. أما إلا كان عندي كيلكان كنستعمل نو بيرسون. يعني هادو بعض القواعد باش نستعمل هاد لي مو dans une phrase négative. C'est ils ont trouvé quelqu'un pour vous apprendre à conduire. لقد وجدوا شخصا لتعليمك القيادة. إنها هي الكلمة اللي قلناها دابا. دونك في هاد لا فراز عندنا quelqu'un. دونك ils ont trouvé quelqu'un. دونك في هاد لا فراز اللي عندي فيها quelqu'un منين نردها لا نيغاسيون الفراز نيجاتيف خصني نستعمل نو بيرسون لأن كيلكان كتقابلها بيرسون في لا فراز نيجاتيف. واحد الحاجة أخرى هي أن بيرسون في لي طون كومبوزي كتجي مور لو بارتيسيب باسي.
يعني ما كتطبقش عليها القاعدة ديال ne pas أو ديال ne plus أو ديال الآخرين. يعني كنا في القاعدة قلنا ملي كيكون عندنا لو طون كومبوزي ليكسبرسيون ديال لا نيغاسيون اونكادر لوكسيليير، ولكن في هاد الحالة ديال بيرسون اللي كتكون في لي طون كومبوزي كتجي مور البارتيسيب باسي، يعني ما كتونكادريش لوكسيليير. دونك في هاد لا فراز غادي تولي ils n'ont trouvé personne pour vous apprendre à conduire. Je m'évalue. Je complète chacune par les mots de la négation qui conviennent. غادي نكملو الجمل بلي expressions de la négation اللي عندنا. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. La première phrase. Elle faut traverser lorsque le signal piéton est rouge. إذن في هاد لا فراز عندنا جوج احتمالات. إما نقولو il ne faut pas traverser lorsque le signal piéton est rouge، ولا il ne faut jamais traverser lorsque le signal piéton est rouge. يعني إلا قلنا il ne faut pas traverser يعني لا يجب قطع. أما إلا قلنا il ne faut jamais traverser يعني لا يجب قطع أبدا، وبجوج بهم صح. يعني ملي كنقولو جامي راه كنزيدو شوية الحدة ديال لا نيغاسيون. أما الآخرين ما عندهمش البلاصة نو غيان نو بيرسون اون نو بلو. إلا قلنا هنا il ne faut plus traverser lorsque le signal piéton est rouge، بحال زعما راه كان مسموح ولكن دابا ما مسموحش، ولكن هذا خطأ. B. Si un véhicule gêne ma visibilité, je hésite à traverser plus loin. يعني أنه إلا كانت شي عربة كتعيق الرؤية ديالي لا أتردد في قطع في مكان أو من منطقة أبعد. هنا عندنا احتمال واحد اللي هو ne pas، دونك غادي نقولو je n'hésite pas à travers plus loin، لأن الآخرين ما غاديش يكون عندهم المعنى. C. Sa voiture est en panne، يعني سيارته في عطب، لديها عطب. Elle peut assurer le transport des enfants à l'école. إذن هنا ممكن نقولو elle ne peut pas assurer le transport des enfants à l'école، يعني ما يقدرش يضمن توصيل ديال الأطفال للمدرسة. ولكن إلا درنا هادي يعني il ne peut pas راه تقدر تدخل في جميع لي فراز، ولكن حنا بغينا نوعو. دونك هنا ممكن نقولو il ne peut plus assurer le transport des enfants à l'école، يعني أنه لم يعد بإمكانه ضمان توصيل الأطفال للمدرسة، أي أنه راه كان كيوصلهم قبل ما تخسر الطوموبيل لهاد السيد هذا ولا هاد السيدة، ولكن دابا من بعد ما خسر الطوموبيل ما بقاش قادر يوصل للأطفال. دونك هنا il ne peut plus، وهذا هو المعنى ديال plus. دونك ملي كنديرو plus يعني راه كتكون عندنا واحد العادة قبل ولكن هاد العادة تبدلات. D. Le bus est complet madame، elle prendra، يعني أن الحافلة قد امتلأت وما غادي يهز حتى شي واحد. دونك أنا ما نقدروش نقولو il ne prendra pas، لأن المعنى ما غاديش يكون مكتمل. دونك أنا يعني أن الحافلة راه عمرت، راه ما غادي يهز حتى واحد. دونك العبارة الوحيدة اللي غادي تجي لنا هنايا هي il ne prendra personne، يعني أنه لن يأخذ أحدا كما بغا يكون. il ne prendra personne يعني ما يزيد حتى واحد. Voici tous mes papiers monsieur l'agent. Je oublié. ها هي كل أوراق سيدي الضابط، يعني راه ما نسيت حتى حاجة، بغينا نقولو ما نسيت حتى حاجة. دونك هنا ما غاديش نقولو je n'ai pas oublié، يعني غادي تكون بحال ما نسيتش. شنو ما نسيت؟ دونك ما عندهاش المعنى. دونك أنا غادي تجينا je n'ai rien oublié، أي أنني لم أنسى أي شيء. je n'ai rien oublié. L'exercice numéro 2.
Je produis une phrase pour exprimer la négation avec ne pas, ne plus, ne jamais. Il ne faut pas oublier de mettre ton casque. Je n'ai plus envie de conduire ce vélo. N'oublie jamais de vérifier ta voiture avant de partir. الحالة الشائعة في la négation كنستعملو فيها ne pas. ne plus كما قلت هي كتجي نتيجة لتوقف واحد العادة أو لا واحد الحاجة اللي كتكون متعودين عليها. بحال في هاد ليكزامبل اللي خدينا Je n'ai plus envie de conduire ce vélo. لم تعد لدي الرغبة في قيادة هذه الدراجة. يعني كان كعجبني مثلا نقود هاد الدراجة ولكن دابا ما بقاتش دونك je n'ai plus envie de conduire ما بقاش كيعجبني نسوقها ما بقاتش عندي الرغبة. N'oublie jamais de vérifier يعني لا تنسى أبدا تحقق من سيارتك قبل الرحيل. إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. أشكركم على حسن المتابعة. أعتذر عن الإطالة التي فرضته طبيعة الدرس.